Ассалому алайкум бародаро ва подписчикони канали Автолайф. Инҷо олами чихолҳо аз магазини Автолайф аст. Барои тамоми намуди мошинҳоро чихол дорем. Поликтон мефурад чихол ва палаткҳои сифати беҳтарин овардагием. Нархҳо дастрас. Доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона дорем. Мерседес сечка бародаро 98 сол объеми 2.4 хати як тамошо мекунем. Элеган аймега сасяни балон шамсоз. Салон шабинен. Тонировка чанд қай дига? Солона тонировка дора. Elektropakет дахил бошам. Чорта стеклоподъемник дора, автопилот дора, коробка автомат, тай люк. На салон кондиционерш ях кор мекуна. Салонш тозак. $552 70 6006. چند تا گفته سیراکه؟ 90,000 90,000 میگه با معامله میشه واقعا. فقط سون واریانت علیش واریانت علیش هم هست. یعنی من اون که از واریانت داشته باشه پیشنهاد کنه ارزون هم میشه. نزنگ بزنید چخ چخ کنید. خوندای برادر 2014 سال ابیومش 1.6 سپی. یعنی موافقی طلب شما رفته. Краскаш сафед тозак, ягон ҷо задагӣ хиркадагӣ надора. Сасани балнош нав. На салонаш и вагон ая? نه عقیباش هم یک بینین. خدمات پالتنی ستا که جمعیار بگو الکتروپاکت کожний салон коробка автомат кожний салон мультирули до тарафа доштай 4 электропакет монитор هم داره. ساسیان زور توزاک واگن های ماشین. نصد 86 55 21 21 چند تا شدی؟ 95 تا با معامله میشه ها. فقط سومه ягон астраҷи сиданиш боша нана болои сумута варианти алиш ҳам ҳаста. ина марамат занг бизанем чахчах кунем. хундаи бародаро 2017 сол объемиш DCPI як тамошо мекунем. састани балнош ина моторуш вагон ая вагон ай бародаро як салон шабинен. на ахибош хоб электропакет пешош ҳам бинем 4 та электропакет коробка автомат мультирули ду тарафа дора монитор кондиционерш ях салонш тозак зуд
988 80 28 98 همین نمره را بگم 28 98 28 98 نه 100 چند هزار 135 هزار با مومیلا میشه ها اینا مرامت زنگ بزنین چخ کنین کلاس باردارو 2002 سال объеми 2.4 خدی گفتین ها 8 موجود 60000 اینا یک تماشا میکنیم گاز بنزین کانسانرش یک کار میکرده نه سستنی بالوناش و این سکه چی مانیتور کاندیشنر یخ مولتیرول سیدنی و لیف اباگرف سیدنی همه این عباراتا داشته از یورچور کجا 8 ماه خود پانیروفو یقیبا 8 ماه این لابای اخیب شما تانیروفکا بوده خلوی میشه ترکیه نه گاز کلیمانتر 16000 میگه با معامله خوشو داره سلام شان توزا که اگه جاش خیلی دردگی چی نداره 4 تا الکتروپاکت کاروبکاش автомат مکانیک این کاروبکاش مکانیک بوده 2.4 مانیتور داره مولتیرول سلام نورو تمگه که 901 77 14 فقط سون وریانت یلیش وریانت هم هسته فقط بالای او سوم تمامه اگه ماشینی باشه که بالای سومتی ها نه مرا من اون کس وریانت هم داشته پیشنهاد کنم ماشین ارزون هم میشه اینا زنگ بزنین چخ کنین Hyundai بارداره 2011 سال объем 1.6 قطی واگن اینا یک تماشا میکنیم Sassayın balonç, çor diska. Vakti gelip kaldı ku. Şehzadeyim diyareyim, Firuze'yu günareyim. Kütekte yaşı ötüp kaldı ku. Şehzade diyareyim. Ya mastuna Şahzade da güzelşten ku. Disko şan. Чёткий бад буда. Краска шамзур вагонай. Безключевой доступ дора. Акия минут хаб бугу. Коробкаш автоматай мультирули тарафа дора, монитор, старт-стоп дора. Набинен. 4 электропакет, люк дора. Кожный салон. Состояние зур. Солона уҷа дора. На 186 22 22 63. Чанд та ифтес шака? 110,000 бо муомилаша фақат сум вариант ялиш. ببینیم وریانت هم میبینی که نه اون کسی اگه وریانت هم داشته باشه پیشنهاد کنه با سوم قدی باشه ارزان تر هم میشه اینا مرا زنگ بزنه چخ کنه استراجی باردارو 2002 سال اینجکتور یک تماشاش میکنیم رفته اساسا بالونش نو Diskoy заводской, краскаш биад ба зеби хушу, тозак, на салонаш, чихолой нав, газ евро 4 дора, не ақибшам бинен, дарои ақибиш ручной ай, Пешош электропакет
коробкаш механика. Кондиционерам дошта. خب 2002 سال اینژکتور 98 00 10 ستاف 001 621 همین این نمره که 60000 میگه که با معامله میشوه فقط سوم که وارنت یالیش فقط سوم خطی همش 100% میگه مقصد جوابگوی کسی در کار زنگ بزنه چخ کنه با معامله نقض دروغ کنه زنگ بزنه چخ کنه